सबकी तालियों में दावत दूंगा जनाब जावेद प्यारा साहब को कि वो सामने आए और नाम अनाउंस करके जाएं। जो चाहते हैं कि ये माला पहनाएंगे, आपकी जोरदार तालियां भाई जावेद के। तो पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुझे इन्नी मुहब्बत चाहत ना सन बुलाया है, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी गल कि मेरे लो तो बहुत बहुत क्रिसमस डे की मुबारकबाद है। अल्लाह तो हज़ार ऐसियां ईदा क्रिसमस डे जी नसीब करे तो थोड़ी लंबी उम्र करे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान भाजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्ने सर्दी और इन्ने मुश्किल रस्ते ते चल के साढ़े को तशरीफ ले रहे हैं। असीं उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। ये रस्ते मैं एक ही गल करांगा, ये रस्ते इस रस्ते लो इस तो ये आसान रस्ता जिधरों असीं तो लियांदा है। दूसरे रस्ते इस तरह के ने कि उतों गड्डी मोड़नी जी ना वो बहुत मुश्किल है, तो उतों फिर गुजारना तो बहुत ही मुश्किल है। तुसी साडे नुमाइंदा हो, पाकिस्तान लेवल से तुसी लीड कर रहे हो, PTI दे तुसी साडे वफाकी लेवल से मिनिस्टर हो, और कुछ तुहाडियां भी जिम्मेवारियां कुछ साडे भी हकूक ने। असी एक दरखास्त पेश करांगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं लम्बा टाइम नहीं लाँगा। तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिस रस्ते तो असी आए हैं, इस रस्ते की जिथे गड्डी रुकी आके तुहाडी स्टार्टिंग दे उतों लैके चर्च तक अगर तुसी नवाजिश करो तो कोई एडा लम्बा चौड़ा फंड नहीं तो तुहाडे वास्ते मुश्किल भी नहीं। ये मेहरबानी करो, जिस तरह भी जिस महकमे की जिधर भी तुसी डेवलपमेंट करवाते हो, पूरा पाकिस्तान तुहाडा हल्का है। तो असीं ये दरखास्त करने हैं, ये मेहरबानी करो, ये साडा रस्ता जिहड़ा ना इहनूं पुख्ता करा दो। ताकि इत्थे लगियां हुई तख्तियां साडी जिंदगी तो बाद भी याददाश्त रहन कि कोला दा बंदा आया सी, उन्हें नेकी काम किया। बंदे तो इस तो पहले भी अल्लाह दे सन, लेकिन वो जान बुझ के छड़ गए। और ये साडे पूरे पिंड दा रस्ता है। बेटा थोड़ा बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले तो असीं माफ़ी चाहांगे कि असी प्रोग्राम से जिवें तुसीं जानते हो क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो हर जगह के प्रोग्राम हो रहे हैं। अज भी बाजी ने कोई 6 प्रोग्राम अटेंड किए हैं। तो मैं समझना कि खुदा का एक फरिश्ता ही है कि जिहड़ा इंसानां दी सूरत दे विच अपना साडे विच शामिल ने, तो अपनी कौम लई जगह ब जगह जाके क्रिसमस अपने माड़े लोगों दे विच, भरावां दे विच, भैणां दे विच, बुजुर्गां दे विच क्रिसमस नूं सैलीब्रेट करते पे ने। ते एक औरत होंदियां इन्ना वर्क मैं अज तक, क्योंकि असीं होश संभाली ते सियासत दे विच हां, ते असीं किसी लीडर दे विच इन्ना वर्क नहीं वेखिया कि जिन्ना साडी मां मैडम शनीला रूप साहिबा जिहड़ा वर्क करते पे ने। खुदा इन्हों जिंदगी देवे, इन्हों सेहत देवे। 10 करोड़ माफी चाहना मत बची पई है जी 10 करोड़ रुपया उन्होंने दिता है। इधर भी तालियां बनदियां ने कि साडा ही है ना जी, अगर
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਆਬਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ 20,000 ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, 75 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਪੜੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਲੀਮ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਕਪੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कदम कई अगे उन्होंने तो बताए ने। उसी में आप सबकी सलामती हो, आपको बहुत बरकत दे। मैं सबसे पहले तो माजरत खा हूँ कि हम ताक़ीद से पहुँचे। उसकी वजह ये कि आपको पता है आजकल क्रिसमस के दिन है और हर शख्स की हर इलाके में हर एक की कोशिश होती है कि वहाँ पर उनके पास पहुँचा जाए। मैं आपसे माजरत करती हूँ, मुझे पता है बहुत सर्दी भी है। जैसे कि बिशप साहब ने कहा कि ये इलाका जो है रायविंड का और ये जिसको अब हम NA 136 कहते हैं, ये पुराना मेथोडिस्ट चर्च का इलाका है जहाँ पर मेथोडिस्ट चर्च की बहुत सी खिदमात हैं। मेरे वालिद मरहूम बिशप कादर बख्श इस इलाके से हम बड़े रूशनास हैं। हमेशा यहाँ की वो बात किया करते थे, चूम की, जनजाते की, मांगे की, ड्राइविंड की, बाढ़ चक की, मुक्तियाँ गाँव की, इस तरह बहुत से इलाकों को हमें हमेशा वो हमारे साथ बात भी करते थे। हम उनके साथ छोटे थे उस वक्त जाया भी करते थे। तो मैं समझती हूँ कि इस इलाके में मैंने अपना जो फंड था इसलिए दिया था कि यहाँ पर बहुत कमज़ोर तबका जो है यहाँ पे रहते हैं लोग, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे वो हमारे मसीही भाई हैं, ये हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हमने सब का ख्याल रखना है। और क्योंकि इस इलाके में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम भाई हम सब इकट्ठे रहते हैं और कई गाँव में और कई जगहों पर तो तकरीबन 50% लोग मुसलमान हैं और 50% क्रिश्चियन लोग हैं। और फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत थोड़ा सा फंड है, माइनॉरिटीज़ का फंड फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। जब से 18th अमेंडमेंट हुई तो जो मसीहों का या अक़लियतों का जो फंड था वो सूबों में चला गया, सूबों को मुंतकिल हो गया और हमारा जो वज़ीर है वो भी सूबे से है और वो सारा फंड जो है वो सूबे के पास है। इसलिए मेरे पास तो बिल्कुल थोड़े से फंड्स होते हैं। समझे बारिश का एक कतरा है और मैं खालिद गुज्जर को कह रही थी कि मैंने कहा ये एक बारिश का कतरा है, एक पहला बीज है जो मैंने रायविंड में दिया। आपने किसी ने दुरुस्त फरमाया कि रायविंड में इस इलाके में NA 136 में तो अरबों फंड्स की ज़रूरत है। जहाँ पर भी मैं जाती हूँ मेरा दिल बहुत परेशान भी होता है और दुखी भी होता है कि हमारे जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने इन इलाकों पे बिल्कुल नज़र नहीं की। और यहाँ पर तो मैं कहती हूँ करोड़ों अरबों रुपया भी हम खर्च करते हैं तो फिर भी वो भी कम है।
اور آپ فکر نہ کریں، خدا ضرور آپ کے آواز کو سنے گا اور آپ کے جو کام ہیں وہ بھی ہوں گے۔ خدا ان پر بھروسہ رکھیں۔ میں وعدہ تو نہیں کرنا چاہتی ہوں کوئی بھی، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا ضرور اس علاقے پر دیکھیں، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں نا، اور یہ خدا ہماری ضرورت کو بہت بہتر طور پر سمجھتا ہے اور وہ ضرور اس علاقے کے لیے ریسورسز جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ میں اس راستے سے گزر کر آئی ہوں، مجھے آپ یاد کرا رہے تھے، مجھے بہت بہنیں راستے میں ملی، انہوں نے میرے والد کا ذکر بھی کیا، انہوں نے ان کا نام بھی لیا، اور شاید وہ مجھے یاد کرانا چاہتی تھی کہ آپ کے والد نے یہاں پر اس علاقے میں بڑی خدمت کی ہے۔ تو میں آپ سے آج کوئی وعدہ تو نہیں کر کے جا رہی، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا کے جا رہی ہوں کہ خدا ضرور اس علاقے پر اپنی برکت برسائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے اور وہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ ہمارا PTI کا دھرنا چل رہا تھا، 2014 کی بات ہے، تو میرے پاس اسلام آباد سے کچھ لوگ آئے 100 کوارٹر سے، اور مجھے کہنے لگے کہ میڈم ہماری بتی جو ہے نا وہ کٹ گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں کٹ گئی ہے؟ کہ جی ہمارا ایک سنگل میٹر ہے اور ہمارا کروڑوں روپیہ ہمارا بل آ گیا، اب ہم کہاں سے دیں؟ کوئی بھی نہیں دینے کو تیار، اس لیے ہماری بجلی کٹ گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ بل مجھے دے دو اور میرے ساتھ تم دھرنے پہ چلو۔ وہاں سے کچھ 60-70 لوگ میرے ساتھ گئے، میں نے اس بل کی کاپیاں بنائیں اور میں نے پورے کنٹینر پہ بانٹ دی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2015 میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آ گیا اسلام آباد میں، اور وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے ہاتھ بھی وہ بل کی کاپی لگ گئی۔ اس نے اس لوگوں سے رابطہ کیا اور خدا نے ایسا کیا کہ ان کا بل بھی ادا ہو گیا، ان کے میٹر بھی لگ گئے، کھمبے بھی لگ گئے، اور ان کے ہاں بجلی آ گئی۔ اور جو لوگوں نے مجھے سوچا کہ شاید میں نے کیا، انہوں نے مجھے فون کیے، میرا شکریہ ادا کرے۔ میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف آپ کو ایک راستہ دکھایا تھا، کیا تو خدا تعالیٰ نے۔ تو اس لیے میں یہ بڑے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں ضرور خدا سنے گا۔ میں خالد گجر سے بھی بات کروں گی، میں اور بھی جہاں جہاں ہمارے پاس فنڈز ہیں وہاں بھی کروں گی۔ اگر میرے پاس بھی تھوڑے بہت ہوئے تو میں ضرور اس علاقے کے لیے کچھ ڈالوں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ فنڈز پنجاب کے پاس ہیں۔ پنجاب کے منسٹر کے پاس اس وقت 2.5 ارب 250 کروڑ روپیہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، جو اقلیتوں کے لیے ہے، جو آپ لوگوں کے چرچز کے لیے اور گلیوں کے لیے اور جو قبرستانوں کے لیے ہے۔ میں منسٹر صاحب سے بھی آپ کی درخواست ان کو بھی دوں گی کہ وہ بھی اس پر نظر ثانی کریں، لیکن آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ نے خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ ہم تو صرف ایک چھوٹے سے برتن، مٹی کے برتن ہیں، مہیا کرنے والا ہمارا خداوند یسوع ہے، اور وہ کرتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور یہ کرسمس جو ہے، کرسمس جو ہمیں خداوند کی محبت کو یاد کراتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آج ہم اس لیے بھی یہاں پر اکٹھے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی، اس کی آمد ثانی کی، اس کی مجسم ہونے کی عید کو مناتے ہیں، اور اس کے لیے کیک بھی آ گیا، کیک بھی کاٹیں گے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش یا اس کا مجسم ہونا، اس دنیا میں آنا، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ محبتوں کو بانٹنے کا تہوار ہے، یہ خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں سمیٹنے کا تہوار ہے۔ تعلیم ہی وہ کنجی ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال سکتی ہے۔
तालीम ही वो जेवर है जिसको ना चोर चुरा सकता है और जिसको ना जंग लगता है। सो अपने तालीम को जेवर से रास्ता हूँ, पढ़ें जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, अपनी तालीम को जारी रखें, बच्चों को तालीम दिलवाएं, क्योंकि एक औरत जो है जब वो तालीम याफ्ता होती है तो पूरी कौम जो है वो तालीम याफ्ता हो सकती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे आप एक पढ़ी लिखी खातून दे दे तो मैं आपको एक पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा। सो मेरी ये इस्तदा है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटियों को बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों की तरबियत जो है वो बेहतर तौर पर कर सकेगी। और कायदे आज़म का जो विजन था, जो कॉल था कि ये पाकिस्तान सबके लिए है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर ना हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा और मसीही मसीही नहीं रहेगा, बल्कि मजहब का सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा। यही वो अल्फाज हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे कौम में कहे थे, और ये वही विजन है जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। ये क्रिसमस आप सबके लिए बहुत सी ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आने वाला नया साल आपको मुबारक हो। मेरी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से आपको और आपके ख़ानदान को क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक। ये जोरदार तालियां बजाए बाजी ने सबको तकबीयत दी, बड़ी खूबसूरत बातें। मैं ये समझता हूँ कि जब बाजी ने ये कह दिया, मैं एक दिन बाजी से सुन रहा था, बाजी ने कहा बाइबल मुकद्दस का फार्मूला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। और फिर बाजी ने कहा कि जो हमारी वो डॉक्टर साहब है उससे भी हमेशा कहा मांगो, मांगते रहो और फिर मांगो। तो बेशक बाजी ने साहब कहा कि मैं वादा नहीं कर रही, लेकिन आप भरोसा रखें, यकीन रखें। और मुझे बड़ी तसल्ली मिली है और मैं इस बात पर आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि बाजी ने जो बातें कही, बाजी के दिल की हालत इस तरह की है कि अगर बाजी के पास कोई बैग में पैसे होते तो वो अभी यहाँ पे छोड़ जाते। ये सच्ची बात है। लेकिन बाजी वाकई एक कोशिश करेगी आपके लिए, और बाजी हम आपको मिलते रहेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे मिनिस्टर एजाज आलम साहब आपकी वसादत से हम उनको भी रिक्वेस्ट भेजिए, आप उन पर अपना रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें ताकि ये इलाका जो है। और बाजी मैं आपको बताऊं, इस हल्के के अंदर हम जहाँ पर जो बैठे हैं, बाबा दीन मोहम्मद भट्टी और भाई अशरफ और क्रिश्चियन मुस्लिम जितने बैठे हैं, ये एक वाहद हमारा हल्का है जहाँ पे हमारे फसादात नहीं है। और हम इस बात के लिए तालियां बजा सकते हैं कि हम जब दूर दूर में जाता हूँ, मैं पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान तक जाता हूँ, तो जितने मजहबी फसादात हम देखते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जहाँ पे जो क़यादत बैठी है मजहबी और सियासी, हमारा आपस में दूर दूर तक किस तरह की कोई नफरत नहीं, कोई फसा नहीं है। और अगर कभी हो भी जाए हल्की नोक झोंक तो हम आपस में बैठ जाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से उन मसाइल का हल हो जाता है। और सैमसन साहब और बाबा जी बैठे हैं, और हम ये भी बता दें कि यहाँ की जो बाजी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है यहाँ पर, ये बड़े बाशऊर है। हम अगर हमें कोई परेशान करने की कोशिश भी करें तो हमारी क़यादत बैठे परेशान होते भी नहीं है, हमें बेहतर तौर पर अपने मसले हल करने आते हैं। वो चाहे फिर कोई नाज़िम हो, कोई MP हो, कोई MLA हो, तो फिर ये बड़ी बाशऊर एक कौम है, एक हल्का, एक गांव है। तो यहाँ पे हम बेहतर तौर पर अपनी कुव्वत भी रखते हैं, अपनी एक ताकत भी रखते हैं, इख्तियार भी रखते हैं, बोलना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा हल्का है जिसमें आपकी कौम बड़ी बाशऊर है, और कौम पर अगर आपकी शफकत हो जाए, मेहरबानी हो जाए, और यहाँ पे ना सिर्फ रस्ते का मसला है, पानी हमारा बेहतरीन एक हिस्सा है जिंदगी का, तो यहाँ पे कोई फिल्टर प्लांट नहीं है। हम पानी की वजह से बड़े परेशान हैं और हम दूर दूर जाते हैं और कोई साफ पानी नहीं है। इस वजह से हमें डायरिया होता है, हैजा होता है, हेपेटाइटिस होता है और ला इलाज बीमारियां हमें लग रही हैं। तो आप देखें यहाँ पे पानी के टेस्ट करवाएं, अगर भाई रिकॉर्ड कर रहे हो तो इतना नाकस पानी है
کہ پینے کے قابل نہیں ہے. تو میں اپنی قوم کی طرف سے, اپنے مسلم کرسچن بھائیوں کی طرف سے یہ اپیل آپ کے سامنے رکھوں گا, اگر آپ کی کوشش سے ہمیں ان سڑکوں اور نالوں کے ساتھ ساتھ ایک فلٹر مل جائے, پانی کی سہولت مل جائے اس علاقہ میں, اور ہم سب مسلم کرسچن اس سے اگر فیض یاب ہوں تو ہم آپ کو ہمیشہ دعا دیتے رہیں گے, اور عمران خان کے لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں گے, اور ہم بابا دین محمد بھٹی کی قیادت میں پی ٹی آئی کو یہاں سے بھرپور طور پر جتوائیں گے اور انہیں ووٹ پاس کریں گے. ہم پہلے بھی بابا دین محمد بھٹی کو یہاں سے ہمیشہ, جب بھی یہ سامنے آپ کے موجود ہیں, جب بھی انہوں نے قیادت کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے, ہم نے ہمیشہ ان کو ووٹ کاسٹ کیا ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس وقت بابا دین محمد بھٹی بھی پی ٹی آئی کی قیادت کر رہے ہیں, اور اگر آپ ہم سب کو بلائیں, موقع دیں, ہم آپ کے پاس آنے کو بھی تیار ہیں تاکہ ہمارے سیوریج نالی کے ساتھ ساتھ ہمارے فلٹر پلانٹ کا بھی بندوبست ہو سکے. تو آئیے باجی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. بہت اچھی باجی نے باتیں کی, بشپ صاحب نے بھی بہت اچھا باجی کا بیان کیا. تو ہم نے بشپ صاحب کو مالا نہیں پہنائی تھی, ہمارا دل افسردہ تھا, ہماری یہ چاہت تھی کہ بشپ صاحب کو بھی ہم مالا پہنا دیں. تو میں اپنے بیٹے کو بلاؤں گا دائم کو, وہ بشپ آصف صاحب آئیں گے, وہ مالا پہنائیں گے, اور زوردار کلیپنگ خدا کے خادم کے لیے, زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے. یہی مالا یہ بچے کو پہنا دیں گے. آپ کی زوردار تالیاں. تھینک یو, شکریہ. زوردار نعرہ ہالےلویا چاہیے. جب ہمارا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا, رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور یہ خاص شعر ہے باجی کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی. دعا کرتے ہیں. بے ہمتے نے بندے جڑے شکوا کرن مقدراں دا, بے ہمتے نے بندے جڑے شکوا کرن مقدراں دا, تے اگن والے اگ پیندے نے چیر کے سینہ پتھراں دا. بے ہمتے نے بندے جڑے شکوا کرن مقدراں دا, تے اگن والے اگ پیندے نے چیر کے سینہ پتھراں دا, تے متھے دے تختی انہاں دے لگدی جڑے گھروں نکل دے لے کے نقشہ سفراں دا.